Maayong buntag kaninyong tanan. Uban sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan ni ining santos nga misa, atong iapil ang mga mosunod nga intentions. Pasalamat. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, all angels and saints, offered by young Kinkito and Gitgano families. Thanksgiving Mass to Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, all saints and angels, offered by Josephine Buwal and family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all the angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Mrs. Josefina Monares and family. Pasalamat to Senior Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, Saint Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, all angels and saints, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Holy Spirit, Senior Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, Virgen Sarigla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug maayong panglawas, offered by Fe Arisgado and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Senior Santo Niño, Mother Mary, Saint Joseph, all the angels and saints, for all the graces received, answered prayers, good health, gift of life, and coming blessings, offered by Steve Maria Lydia Enoch and family, Lidinisa and John Ray Sanchez. Petition. Petition for spiritual, mental, and physical healing of all people, protection of all the people, conversion of sinners and unbelievers, for the end of pandemic, offered by young Kinkito and Gitgano families. Petition for healing of Jose Marcos Cabahog, offered by Cabahog family. Petition for healing and fast recovery of Anthony Lima Lima, offered by Michael Lima Lima and family. For protection from harm, especially against the COVID virus, guidance of the Holy Spirit, and Our Lady of Mount Carmel in our day-to-day activities, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. For healing and fast recovery of those who are infected of the COVID virus, protection and guidance to the Holy Trinity and Our Lady of Mount Carmel, of all our family members, and all the people living in our community, especially the COVID virus, especially against the COVID virus, offered by Josefina Monares and family. For the end of this pandemic, good health, and strong family bonds, continued blessings and graces, and for guidance and protection of all OFWs, offered by Richard Cherry Caparida and family. For spiritual and physical healing of Felicissimo Eborda Jr., offered by Liken family. For peace and reconciliation for the healing of the family tree of Steve, Maria Lydia Enoch, for the freedom from bondages of all monetary debts, and all curses of Steve, Maria Lydia, Matthew, Francis, and Gabriel Enoch, Lydia and John Ray Sanchez, Lady Mel, Paul Anthony, and Mary Jan Rosario, for enlightenment of the Holy Spirit, healing in body and mind and spirit, for the transformation and complete conversion of Lidinisa and John Ray Sanchez, Lady Mel, Paul Anthony, and Mary Jan Rosario, Steve Maria Lydia, Matthew, Francis and Gabriel Enoch, Lourdes Enoch and family, Virgie and her family, Clarissa Caramba, Joy Consejo, Melka Seno, Nining Hitgano, Marcelina Sungahid,
Chulina Bacluhan, Lucila and Ite Amante, all friends, families, and loved ones, all OES teachers and pupils, Rodrigo Duterte, all people of Bacnaan and Labugon, government officials, and all Filipino people, all COVID patients, and for protection from great tribulations and religious deceptions, the consecration of Russia to the Immaculate Heart of Mary, offered by Steve, Maria Lydia Enoch and family, Lidinisa and John Ray Sanchez. Pamisa alang sa mga kalag. Alang sa kalag ni Fortunata, Julian, Siriaca, Simplicio, Ruth, Mary Madrolin, Madrolino, Yu Bonchuan, Gucho, Cleofe, Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Ponciana, Celerina, Pio, all souls in purgatory, offered by Yang, Quinquito, and Hitgano families. Alang sa kalag ni Miguel Ramon, Alfredo Sr., Jusdada, Inocencia, Nonilon Sr., Inocencia, Ilino, Yolanda, Gertrudes, Gerardo, Pipito, Cornelio, Freddy, Sano, all souls in purgatory, offered by Josefina Monaris and family. Alang sa kalag ni Miguel Ramon, Ilino Sr., Rini Sr., Nympha, Minerva, Butgosminda, Helen, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria Estrella, Ediviges, Purificación, Faustino, Leonora, Teresita, Loreto, Yolanda, Flor de Lisa, and all souls in purgatory, offered by Raquel and Joseph Rex Haval and family. Alang sa kalag ni Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Heriberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Elbert, Sebastiana, Benito, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Morpos family. Alang sa kanag ni Benito, Felicidad, Warnolfo, Hansel Sr., Ricardo, Shirley, Alejandro, Manuela, Eusebio, Eufemia, Eustaquia, Isidro, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Suico family. Alang sa kalag ni Marian, Tiborcio, Agustina, Eustaquio, Crispina, Russell, Quintino, Justo, Ninia, Maria, Stella, Ignacio, Leona, Narcisa, Lina, Matea, Marieta, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Milicia, Milagros, Wilfredo, Silvia, Juan, tanang kalag sa purgatorio, offered by Anonymous. Alang sa kalag ni Chotimo, Julieta, Romeo, Vicente, Chofilo, Florencia, Hogo, Prudencia, Seferino, Rosinda, Marino Sr., Leoncia, Carlos, tanang kalag sa purgatorio, offered by Richard Cherry Caparida and family. Alang sa kalag ni Cleotelde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosinda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Margarito Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Bienvenido, Hilasio, Pipito, Ricarte, offered by Fe Arisgado and family. Alang sa kalag ni Nicolas, Roque, Segundo, Generosa, Oscar, Tomas, Maria, Basilia, Florencio, Jimenez, Paulino, Cual, Ramon, Agripino, Antonia, Concepcion,
all souls in purgatory, offered by Josephine Buwal and family. Alang sa kalag ni Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Dominica, Seriaco, Primo, Leoncia, Eulalia, Kiriko, Ilino Sr., Lilia, Los Viminda, all souls in purgatory, offered by Perez and Bual family. Alang sa kalag ni Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, Jorge, Kent, Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, and all souls in purgatory and to the souls of the forgotten ones, offered by Tantan family. Alang sa kalag ni Glenn, Maria, Elpidio, Milicia, Concepcion, Aniano, Siriana, Seriaco, Eliseo, Leonito, Jesly Dulce, Eden, Jessica, Edward, all souls in purgatory, offered by Colonia family. Alang sa kalag ni Jesus, Teresita, Sotero, Vincent, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bert, Milagros, and all souls in purgatory, offered by Cabahog family. Alang sa kalag ni Manuel Jr., Eduardo, Socrates, Chofilo, Manuel Sr., Lydia, Sixto, Francisco, Librada, Rosario, Gonzalo Noel, Jeffrey, Rita, Rodolfo, Joel, Susan, and all souls of friends, relatives, forgotten ancestors and loved ones, all forgotten souls, all souls in purgatory, all aborted babies, unrested souls, all souls of the dead COVID-19 patients, and all over the world, offered by Steve, Maria Lydia Enoch and family, Lidinisa and John Ray Sanchez. Alang sa birthday of the late Orsilana Samson. Thanksgiving Mass for the birthday of A.J. Melgo. Thanksgiving Mass offered by Montiliano family. Misa pasalamat alang sa adlaw na tawhan ni Chris Milcham Silab. Nagpamisa Bibong Silab. Pamisa sa kalag sa 20th death anniversary of Molo de Castillo. Nagpamisa Elizabeth del Castillo and family. Daghang salamat.
tanan padayon tag-ampo ning sunod nga intentions alang sa tumong kaiso nga nangamatay labi na sila Sherwin sa Panta, Antoinette Dayagville sa Ukanya Karkar, Donald Brooks sa Sibunga, Sister Maricor Linganay sa Sierva Sisters, si Aisa Senado sa Lipata, Chupilo Sibala sa Lutupan, o si Jerry Gulmatico sa Minglanilla. Padaytag ampo alang sa tumang masakiton, apilan sila si Matthew Algeline o Baby Liana, Guhit, Charlene Dimpna Leoncio and Isabel Viano, Mirna Magat, Atty. Evita Balane, Era Hesta, Jessica Pilos, Anastasia Prindol, Carmen Villanueva, Gerald Bisabella, Leonardo and Jerome Tukib, Marivic Reyes, Bibi Lima, Jocelyn Rico, Ermalin Alquesa, Romulo Lopez, Rosario Herrera, Enriqueta Batulan, Rosa Go, Virginia Daanay, Ese Gitgano, Luce Peras, Vivian Enriquez Kashiwagi, Gerald Johns Lasaga, Josephine Buwal, Victoria Perez, Florinda Fernandez, Mirna Mamalias, Sister Dulcissima Sosas, Lilian Alexander Yi Tam, Leonora Balilib, Michelle Dacoma, Dr. Floji Comendador, Jose Cardosa, Buen Consejo Tongko, Eddie Ulan-Ulan, Rosminda Balmatero, Nancy Romares, Roque Encarnacion, Cristita Amores, Mark Rodriguez, Geraldine La Rosa, Rochelle del Rosario, H. Royeto, Jenny Sugarol, Joan P. Fitzgerald, Luila Jubacaltos Vergado, Daisy Perez, Adelaine Nunez, Jaime Narandan, Jamelina Alviola, Magdaleno Cabante Adoracion, Architect Noli Libor, Franz Alexa Niña Ampuon, Elpidio Negro Jr., Sabrina Skaiga Junco, Elsie Tubusa, Boni Salavan, Rolando Velasquez, Elwin Almero, Emilina Basilia, Nonata Nombrado, Prisciliano Romanelis, Emilia Randy, Dundi, Antonio, Wendy, Florencia, and Charlie Uy, Arnel and Vincent Cayuna, Mary Ann Mardahas, gikan ni Ma'am Luna, ug napay additional nga masakiton, si Raiden and John Bathan, si Aurora Sabare, ug Anjali Iran sa Pardo. Badayon tag-ampo alang sa musulong nga mga petitions alang sa Carmen Copper Corporation, gikan ni Engineer Ignas Alburo, Jonathan, Eileen and John Michael Shell, Prudian Ruby Cabrera and family, Alma Padigos, Gerald and Junard Tukib, Harvey Sidurifa, Sierva Sisters, Kinkito and Young families, Mark and Sigrid Lofranco and family, Bruce David, Elena McLean, Josie Patindol, Jack Lord Tabuada, Sofia Codera, Ronald de la Peña and family, Dr. Melodina Obinki, Milagros Ilandag, Tessie Linaw, Twin B Print Ads personnel. Padayon tag-ampo sa mga frontliners all over the world kay ubay-ubay na sa ang atong mga frontliners sama sa mga doktor o mga nurses nga naigo sab sa COVID. So iapil na to sila kanoy sa pag-ampo. Apil na sila si Dominic and Silent Tabrero sa Florida, Jean Cano and Elizabeth Berdos sa Singapore, si Parity Grace and Greg Del Pilar and Naslin Contento sa Australia, si Tito and Libet Gonzalez, Gail Genevieve Clepa sa Las Vegas, Heidi Vidal Alfanta sa London, Lalin Pacasmas and Shannon May Gapiana sa Amerika, Kay Kang, Flora May Mumungan, Rio Coquilla sa UCMed, Dr. Jana Contento, April Dennis Kabatigan and Nan Fernandez sa Vicente Soto, si Carol Esbra, Yvette Tangente, Renel Lamagon, Clarice Soriano sa Talisay City Hospital, Dr. Janelle Rioma sa Pampanga, Dr. Hans Hansel Jr. and Dr. Lisa Salimbagat, Benjamin Janyap, Tricia Cal, Dr. Michael and Dr. Julie Mercado sa Texas, Maridel Tenet Amor Bolatete sa Amerika, mga anak ng frontliners nila ni Lijan Cas, Doni de Valero Villa Hain. Birthday ni retired Colonel Clemente Luloy Sandigan sa Sibunga. So happy birthday Sir Luloy. Birthday sab karon ni Harry Ledesma, gikan ni Kukwentisikal sa Lutupan. Ug dagong pasalamat sa taga Sibunga karon
tungod kay usa sa ilang mga anak si bunganhon si Dr. Ramir Oitico nga gikan sa DepEd Region 7 karon siya na ang gitudlo nga DepEd August 8 nabalhin siya sa Central Visayas. So congratulations Sir Ramir Oitico sa Cebu nga sa imong pagkatudlo nga DepEd Regional Director din sa Cebu. Please stand for the opening song. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins so as to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who bestow light on all the nations, grant your peoples the gladness of lasting peace, and pour into our hearts that brilliant light by which you purified the minds of our fathers in faith. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugma ay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kung maghigugma ay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma, aron unya sa adlaw sa paghukom, mahingpit ang atong pagsalig, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, sama man sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa, kung mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, o sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarong ang imong katawhan, o sa panghukom ang imong mga nagantos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarses ug ang mga pulong, pagdalaw mga kasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba, magdalaw mga halad. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kung magsangpid siya, o sa nagantos diha nga walay motabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Alleluia, alleluia, alleluia. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, alleluia. Daigo ng Diyos, alleluia. Daigo ng Diyos, alleluia. Daigo ng Diyos. The Lord be with you. And with your The spirit. proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. Nya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinunan sa sakayan ug gipauna ngadto sa Betsaida ug didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli sab niya ang mataw human siya makapanamilit sa iyang mga tinunan. Ug mitunga siya sa usa ka bungtod aron pagampo.
Pagkasawsum gyud ang sagyan dito na sa taliwa sa lanaw o si Jesus naginusaras bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinunan nga naglisod sa ilang pagkaon kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakadlaw na giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita niya nga naglakaw sa tubig. Naguna-una sila nga katuo sa kamulto. Busa nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan mingon dayon si Jesus siya sa sakayan uban nila ug milurang ang hangin. Nahibong pag-ayo ang iyang mga tinunan ug naglibog sa nahitabo. Wa sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Ang iyang una-una wa makatugkad niadto. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang gospel reading nato karon nagisgot may tuon ni atong nakakaon natong 5,000 ka mga tao na mauli na sila. Unya ang mga apostoles gipasakay sa Ginoo sa sakayan, labang sila pikas tampi. Nabilin ang Ginoo ni saka sa bungtod, unya nagampo siya. Usan ni ka nindot na sa nga pahinumdum sa gikas tong Ginoo by way of example nga siya Diyos nga nahimong tao pero sa iyang pagpuyod ni sa kalibutan naagi sa moments of prayer pagampo ngadto sa iyang amahan. Ang pagampo is a loving conversation, usan ni ka dialogue with God. We talk to God and we listen to God. So, ang tao nga maampuon, nindot siya relasyon sa Diyos. Ang Diyos giisip niya nga kabahin siyang kinabuhi. Katong mga di po, kapuyan o ampo, tapulan sa pagampo, o ilapot ang Ginoo sa ilang kinabuhi. At way simba-simba, okay rin sila nga way Ginoo silang kinabuhi. Makakaon sila, makanegosyo, maka-income sila, makayara nila. Pero ang Ginoo sa Ebanghelyo karon nagpahinumdom nga there is joy in talking to God and in listening to God. We do not just talk to God when we pray, we listen to God. Una nga sama ning gospel sa Ebanghelyo nato ang first reading, God is talking to us. Nasa mensahe para nato gikan sa first reading, gikan sa salmo nga atong gikanta o sa Ebanghelyo. Kung magwali ang pari, it is another form of listening to God. Munang nindot kayo nga magkatunta sa pagpaminaw, dili lang sa pagtabi. Ug mao sabni sa BEC nato, we listen, we talk, we share our experiences and we listen. So, mo develop gining art of listening. When we pray, we listen. We do not just talk to God. Ug diya sa atong community, sa BEC, we talk, we share, and we listen to the sharings of others. Ug bisan diya sa kinabuhis minyo, musamot yun kanindot ang kinabuhis manag-uyab, kung magsige silang tabi o mag-communicate, mag-chat, uban pa. Mausap nis magtiayon. Magsige tabi, labi na inig pangaon, magdungag kaon na magtiayon, uban sa mga they talk, and they listen. So kining dialogue, kining conversation, dako kining tabang sa pagpalambo sa kinang. Di na gani mutingog ang bana, di na gani mutingog ang asawa, bisag sa upangutan di mutingog, mangluod ang aling anak o niya, di na siya mutingog, maghilom-hilom na, and there is something wrong in the relationship. Muna, kung dunay mutabi, we listen. Nga atong yung iganuyod yun ang tibok pamilya, ang atong mga small communities to talk. Ang atong lectors, samis, ang lay ministers,
sa ilang weekly meeting, mo develop yun ang ilang relationship kay dunay makalipang nga himuon. Ug mao si Kristo nindot kayo ang iyang example, bisag Dios siya, makigtabi siya sa iyang pinangga nga amahan. Ang mga apostoles na nakay napagkasawm-sawm na, doon nas unahan sa dagat ang mga apostoles, nakitaan sa Ginoo nga naglisod ang ilang sakayan kay dagko kayong bawd. Pero nagampo siya. Wa pa siya moadto. So gialaw ni Kristo nga magkalisod sila sa ilang biyahe sa dagat kay dagko ang bawd. Hasawm-sawm pa kanang bag-o pang nagabi. Pagkakadlawon, human na siya ampo, niapas siya. Wa man siya kasakyan, naglakaw siya sa dagat. Unya nakita sa mga apostoles ang tao nga naglakaw. Nakita nila si Jesus, pero wa sila kahila ni Jesus kay ngit-ngit pa man. Pinagtuo silang multo. Nawa ilang kahadlok sa mga bawd, kituan na ilang kahadlok sa Ginoo. May gani, nitingog ang Ginoo, ay mo kahadlok, salig lang mo, ako kini. Pag-ingon ni Jesus nga ako kini, nakalma sila. Nisakay si Jesus sa sakayan ug hasta ang dagat ni kalma. Wa gyud kasabot ang mga apostoles. Ug mausab ni ang kasinatian sa mga apostoles, nay kalisdanan nga ilang maagian. Sa sila nalay nabilin kay ang Ginoo tuwa na sa langit, nagbisyon na sila. Nisud na sila sa Roman Empire. Niagi sila grabe nga kalistud. Daghan nila gipriso, San Pablo, San Pedro gipamriso, nagibuhian, niya hangtod gipamatay. Nakasinati sila ug daghan kay pagsulay, pero di gid nila kalimtan nga sa ilang pagsakay sa sakayan gitugot sa Ginoo ang dagkong bawd. Dunay makalilisang hitabo silang Ginoo sama sa nakakita silang multo. Pero Ginoo dayto. Ug kining tanan nga ilang kasinatian sud sa tulo ka tuig nga nag-uban-uban sila sa Ginoo. Dunay makalilisang, dunay mga bugat nga pagsulay sa ilang kinabuhi. Nakatabang kini pag-build up sa ilang pagtuos Ginoo sa diha nga nabilin sila ug sila na ang nagwali sa ebanghelyo. Ang tanang makalilisang nga hitabo nga ilang nasaksihan, wa na gyud makapakurog nila sa kahadlok. Kay nalig-o na sila kay ang Ginoo uban nila. Dili na blurred ang ilang pagtaos Ginoo. Nining okasyon na blurred kay lang nakita nilang Ginoo pero abat ang ilang nakitaan. Ginoo ang ilang nakita pero daotang espiritu ang naa silang huna-huna. Kay blurred pa man ang ilang pananaw. Pero sa diha nga niabot na ang paglipang sa pagtuo, tanang problema nga ilang naagian. Gigukod sila sa mga sundao sa Roman Empire o sa mga Jewish authorities, wa na gid sila malisang. Kay klaro na ang ilang pagtanaw nga ang Ginoo naa uban kanila. Daghang pang nindot kay mga kasinatian nga ato masaksihan ining kinabuhian. Kung ato lagyong klarohon ang atong pagtuo kay manindot sa ang atong panglantaw sa kinabuhi. Sama ni Sir Nir Oitico, ang umaabot nga Regional Director sa DepEd din sa Central Visayas. Gikan siya sa kabus nga pamilya. Niasinso, nilipang. Bago pang namatay ang iyang igsuon, gilubong sa miaging simana. Nakita ni Sir Ramir dito sa Sibunga. Nasis kagool kay ang namatay, suod kaayo niya. Muuli siya sa ila, sa Sibunga. Niya katuyang igsuon si Fe, muhilot to niya. Very close. Pero gitugot sa Ginoo nga dunay kasakit nga masinati sa ilang kinabuhi. Pero right after, a week after, nadawat niya ang letter nga ibalhin siya gika sa Region 8, balhin siya sa Region 7.
Nay kasakit nga ilang nasinati, sulod sila kaadlaw, nga niabot na po ang lain na pong blessing, balhin siya sa Cebu. Ang ginikanan ni Sir Ramir Oitico, hinimbak ay madomingo kaniadto. Nay sakit cancer ang iyang papa. Pero simbag yun, mag-aurora mi makadlaon, ug dunay certain days nga muagi aurora sa ilaha, ang iyang ginikanan magmata na, mangabri sa ilang suga, ug muli dito mo apil rosaryo sa makadiyot. Mugawa sila aron ilang pagsaludo sa mga birhen. Magrosaryo ning magtiayon ang ginikanan ni Sir Oitico kada gabi. Pero gitugot sam nga magsakit og cancer ang iyang papa. Pero na siya cancer, musimba kada Domingo, tiguang na iyang mga ginikan, maglakaw itaw ning tiguang nga magtiayon, padung simbahan og pauli. Pero pag ingon sa doktor nga bantayan ning inyong amahan kay dayong kamatay, mag-aguroy gini. Pero nakabisita ko before he died. Ang atong mga mari sa Sirbas, magbisitaan sa kay magpakalawat niya ni adtong adlaw nga namatay. Wa gyud maglimbag-limbag sa kasakit. Malinawon nga namatay. Nag-alirong ang tibok pamilya. Pagkabugto sa ginawa, pero malinawon kaayo ang kamatayon. Muna sampol sa mga pag-antos nga maagian, itugot sa Ginoo nga maagian nato, pero naagyan po ang presensya sa Ginoo. Cancer patient ang amahan ni Sir Ramir, pero pagkamalinawon sa iyang kinabuhi ug sa iyang kamatayan. Si Colonel Sandigan, retired colonel, nga nag-birthday karon, may numdum ko nga gipaadto ko sa ilang bahay diya sa Lahog. Nagpa-pre-over ni si Colonel Sandigan kay ang iyang kamot di masaka, sakit yung kaayo. Unya, pagkahuman akong gipasaka, nisaka na. Ug di kinikalimtan sa Sandigan family nga bisan ni agi si Colonel Sandigan o pag-antos, pero nakita niya nga ang Ginoo uban kaniya sa kalipay ug sa kasakit. Kamong mga magtiayon nga nakasal sa simbahan, doon na mo inindot kayong saan panahon sa kasal, sa kasakit, sa kalipay ug sa kasakit, sa kalipay ug sa mga pag-antos, mag-uban hangtod sa kamatayon. Sa ato pa sa kasal ninyo mga magtiayon, wa ninyo kalimting, wa ninyo tabuli nga posible sa inyong kaminon na aning kalipay na makasakit. Pero kung uban ang Ginoo, magpabilin nga malinaw, magtiayon. Magkaaway-away, magkalalis-lalis siguro mo magtiayon, apilis makasakit. Pero kung naay commitment to the faith, magpabilin mo malinaw o magkahios sa kanunay. Labi na kung ang magtiayon mubalik dayo sa kumpisanan, bana o asawa, mag-renew sa pagtuo o ma-renew sa ang ilang relationship. Kamong mga magtiayon, di mo mahadlog nga kanang naing mag-ulan yung kamatay. Makadawat mo sa kamatayon sa inyong minahal sa kinabuhi. Kasagaran atong masinati, ang banag yun mag-una og kamatay. Kasagaran, ambot nga no, sad na. Muna mas daghan ang biyuda kaysa biyudo. Pero kung do'y mamatay nga bana o asawa, ang biyudo o ang biyuda makadawat. Kay apil gyapon sa iyong saad sa inyong kaminyon, hangtod ang kamatayon magabulag kanam. Sa ato pa panahon sa inyong kasal, naghisgot na mong kamatayon. Pero in most cases, naagi mag-una, di magdungan. Nagdungan sa Cebu nga, magtiayon nga gikan sa Las Vegas, batan pa nga magtiayon. Gida mga igagaw di sa syudad, kay naghapi-hapi, kay mubalik na sa Las Vegas. Pag uli nila, na disgrasya sa Ukanya.
Magtiayon ang banag gikas Las Vegas ay ang asawa na sa iyang tapad, silang duha dungan gyud kamatay. Panagsa may tabo ni. Pero ang kamatayon kabahini sa inyong pagampo o pagpanaad panahos kasal. Hangtod ang kamatayon magabulag kana. Dili ta magmahay sa Ginoo nay mamatay og una. Kay giapil biya ni sa inyong pagampo panahos kasal. Makadawata uban sa gaan nga dughan. Pagkanindot ning atong commitment ugan, sundo nato si Kristo sa pagkamaampuon ug tutukan nato si Kristo aron dili gyud mablad ato pananaw patubuon ta ning pagtuuha bisan sa panahon sa kasakit naagyapon ang kamalinawon sa atong kasing-kasing. Manito. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa simbahan nga magpadayon pagtubo ug mahimong sumbanan sa kangayan, gugma ug kamatuoran sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang kanato nga nagkatigom karon, nga sa kanunay motubo kita sa pagtuo. Kadasig og pagsinati sa presensya sa Dios sa usag-usag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabatunak og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa sulgon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa atong parokya, nga mahalikay sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa mga nangamatay, nga makabaton na sila sa kalinaw o kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Gamuhulong na ang pagkailap sa virus dinis sa tuwa. Ug walang tay bagyo linog ug sunog nga moigo sa atong parokya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka,
nga daghang pamtang nagpuyo-puyo nga magpakasala sa simbahan, ug daghan pamtang mga magtiayon ug mga matan-on nga mubalik na sa kumpisanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. All this we ask in the name of Jesus the Lord. Amen. Unsayang aron ihanan namo kanimo, punoy kang Ginoo sa gugma, alang ka namo makasasala. Amahan ang tanan niya ka namo, amahan nagagikan sa imong mga kamot, usang among ihalad ning mga gasa alang kanimo. Pray, brethren, my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who give us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery we may be faithfully united in mind and heart. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For today you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when he appeared in our mortal nature, you made us new by the glory of his immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing to him of your glory as without end. We acclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending out your Spirit upon them like the dew falls, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and ministered to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one
by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep into hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glory, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sang balay
Pitsa utso magsugod ang nobina sa Basilika at sidungog ni Santo Niño. Pero mo nag-i-emphasize sa uban nga di lang ta mga to Basilika tungod sa pandemic nga daghang mga restrictions ang kapulisan sa Cebu City. Mananindot ta ang tanang parokya maghimog nobina. So dinhi sa ato magnobina ta sa buntag before the mass, lain sa nobina sa hapon. Nya sa hapon unsog dag rosaryo, nobina nya misa. Unamay ta nga daghan ta nga makasimba nining atong pagnobina sa Pista ni Santo Niño kay Santo Niño Parista. Ang atong pinapistas parokya sa Pebrero pa, pero makidungan ta sa Basilika ning pagsaulog sa pista. Pasalamat ni Santo Niño nga wa gyud kay ta maigo dinhi sa sugbo sa virus. Labi na dinhi sa atong parokya sa Paknaan ug Labugon. Sa Paknaan wa gyud namatay, sa Labugon duhara ang patay. Ang sa Labugon ang last infection, November 25 pa. Ang last infection din sa Paknaan, December 16. So, wala na tayo infection. COVID-free na tayo din sa atong parokya. Bisag sikit kayo atong mga balay, kay kita ang kinadak-an og population sa 8 ka parokya sa Mandawi. Pero na ang panalangin ni Santo Gikan pa sa Abril ang atong pagkanta sa gusos ni Santo wa gini putol hangtod karon ni magnobina na putas pista. So naamoy mga silingan nga makasimba katuway mga trabaho, makasimba buntag o arriba sa hapon. Atong pasidugan, pasalamatan si Santo Niño, niyo ato siyang pangayo nagdugang pang panalangin. Let us pray. May your people, O Lord, whom you guide and sustain in many ways, experience both now and in the future the remedies which you bestow, that with the needed solace of things that pass away, they may strive with ever deepened trust for things eternal through Christ our Lord. Amen. We now pray for the sick. O great Saint Peregrine, you have been called the might and the wonder worker because of the numerous miracles which you have obtained from God for those who have had recourse to you. For so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed the very fiber of your being until you took recourse to the source of all grace when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech you to ask God and Our Lady the cure of the sick whom we now entrust to you. In silence, we pray for our sick relatives, especially Matthew, Angeline, and Baby Liana, Charlene, Dimpna, Leoncio, Isabel, Mirna, Attorney Evita, Era, Jessica, Anastasia, Carmen, Gerald, Leonardo, Jerome, Marivic, Bibi, Jocelyn, Ermalyn, Romulo, Rosario, Enriqueta, Rosa, Virginia, Elsie, Lucy, Vivian, Gerald, Jans, Josephine, Victoria, Florinda, Mirna, Sister Dulcissima, Lilia, Ana, Alexander, Leonora, Michelle, Dr. Floje, Jose, Winconcio, Eddie, Rosminda, Nancy, Roque, Cristita, Mark, Geraldine, Rochelle, Ichiro, Jenny, Joanfe, Luila, Jo, Daisy, Adeline, Jaime, Germelina, Magdalena, Adoracion, Architect Noli, Franz, Alexaninia, Elpidio Jr., Sabrina Sky, Elsie, Bonnie, Rolando, Edwin, Emily, Nunata Prisciliano, Emilia Rendi, Dundi, Antonino, Raiden and John, Aurora and Angeli. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God now and for all eternity a song of gratitude for His great goodness and mercy. Amen. Ang Ginoo manaan ninyo, Manasap kanimo. ug manalangin kaninyo sa tanang katawan sa kalibutan nga naigos virus. Manalangin ang Diyos sa atong yutang natawan uban sa atong mga leaders kagamhanan ug simbahan. Manalangin ang Diyos sa atong lalawigan sa Sugbo.
labi na sa mga siyudad sa Mandawi ug Cebu. Sa atong parokya sa Pacnan ug Labugon o sa mga parokya sa San Nicolas, Lipata, Cantabaco, Lutupan, Tabla, Pardo ug Sibunga. Ang Diyos nga makagagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Aton ang nahaladang misa, atong bawlon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, Reina sa Pilipinas, manalipdi kami sa mga katalagman. Agaka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug malinawa kini among mga pag-ampo, nagikan kayo sa kasing-kasing namo. Mga pagtuapan ay pasuko pagpangaliyo po, luwasan